معلوم ہے کہ آبادی کے لحاظ سے عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں، یعنی عورتیں 51% ہیں۔ اس طرح تو ہم عورتوں کے ووٹ مردوں سے زیادہ ہیں۔ اچھا جی، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک جگہ پر ہی آئی ہوں۔ اوہو، ہم نے تو آپ کو چائے پانی کا پوچھا ہی نہیں۔ ارے نہیں، شکریہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل گیا۔ یعنی سمجھدار لڑکیاں۔ بالکل ٹھیک کہا عالیہ نے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ عورتوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں اور جن کے ووٹ نہیں بنے ان کے ووٹ بنوائیں۔ ہم تو تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں کہ ووٹ کس طرح بنوائیں۔ یہ میرے پاس الیکشن کے بارے میں معلوماتی مواد ہے، آپ اسے بآسانی پڑھ کے تمام معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ میڈم جی، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم اس میں سے تمام معلومات لے کر اس پر عمل کریں گے اور اپنی بستی کی تمام عورتوں کو الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کے لیے متحرک کریں گے۔ اچھا، آپ مجھے اجازت دیں، میں آتی رہوں گی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میری بات غور سے سنو۔ میں آپ کے حلقے سے اس الیکشن میں قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں اور آپ سب نے ووٹ مجھے دینا ہے۔ اوئے، یہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون ہیں؟ جی ہم مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ واہ جی واہ، بہت خوب، خوش آمدید۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنی تقریر مکمل کر لوں؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت ایسا کیا کرے گی جس سے عورتیں اور ملک ترقی کر جائے گا؟ ہم بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، پیداوار بڑھائیں گے، قرضے اتاریں گے اور ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے۔ ایسے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ تو پھر کیسے کرے گا ملک ترقی؟ آپ بتائیں۔ جب تک یہاں کی عورتوں
अच्छे, क्या बात है। आप ये बताएं कि आपकी पार्टी के मंशूर में औरतों की तरक्की और बराबरी के हकूक देने के लिए क्या क्या मंसूबे हैं? बहुत मंसूबे, आप फिक्र ना करें। फिक्र ना कर के ही तो ये हालत हुई है। चाचा जी, अब फिक्र करनी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, आपकी बातों से दिल खुश हो गया है। मैं अपनी पार्टी की मीटिंग में इस बात पर जोर दूंगा कि वो मंशूर में ये मंसूबे शामिल करें। एक और बात बताएं कि आपकी पार्टी ने औरतों की मखसूस सीटों के अलावा आम इंतखाबात लड़ने के लिए कितनी औरतों को टिकट दिए हैं? ओए लड़कियों, तुमने तो मुझे हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया है। तुम्हारी ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। भाई, जब तक कानून बनाने वालों में ही बराबरी ना हो तो कानून कैसे बराबर होंगे? ये बात भी मैं करूंगा, आप फिक्र ना करें। अगर वोट औरतें डालेंगी तो फिर कवानीन भी औरतें ही बनाएंगी। प्यारी बेटियों, एक बात तो बताओ, पूछिए चाचा जी। तुम्हें ये समझदारी की बातें किसने बताई हैं? एक अक्लमंद ने। खुदा के लिए वो अक्लमंद मुझे भी मिलवाओ। अब तो समझो हम ही अक्लमंद हैं चाचा जी। अल्लाह ने चाहा हम अपने इलाके की तमाम औरतों को भी अक्लमंद बना देगी। अच्छा, ये बात है, तो अभी पता चल जाता है कि तुम्हारे पास इलेक्शन के बारे में क्या क्या मालूमात हैं। जी जी जरूर, क्यों नहीं। आप ये बताओ कि वोट डालने का हक कैसे मिलता है? उम्र 18 साल हो, कौमी शनाख्ती कार्ड बना हो, यानी मर्द या औरत पाकिस्तान का शहरी हो और इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम दर्ज हो। बहुत अच्छे, अब ये बताओ कि इंतखाबी फहरिस्त में वोट का इंदराज कैसे होता है? इलाके या जिला के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म नंबर 21। वो पुर करो और शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी के साथ जमा करो तो बन गया वोट। और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का पता कहाँ से मिलेगा? इलाके की यूनियन कौंसिल या फिर बड़े स्कूल के हेडमास्टर से। क्या बात है। अब ये बताओ कि फार्म नंबर 21 सिर्फ वोट के अंदराज के लिए ही होता है? एक इलाके से दूसरे इलाके में वोट तब्दील करने के लिए फॉर्म नंबर 21 पुर करें और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा करवाएं। कुछ लोग अपनी रिहाइश तब्दील करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपना वोट मौजूदा रिहाइश वाले हलके में तब्दील करवाएं। मिसाल के तौर पर एक लड़की का वोट उसके वालिदैन के साथ बना, फिर उसकी शादी किसी और इलाके में हो गई। इसे चाहिए कि फॉर्म नंबर 21 पुर करे और अपना वोट अपने ससुराली हलके में तब्दील करवा ले। एक और सवाल, फार्म नंबर 22 किस काम आता है? वोट कैंसिल करवाने या वोट पर एतराज करने के लिए, या अगर कोई फोत हो जाए तो उसका वोट कैंसिल करवाना चाहिए और अगर कोई गलत वोट देखो तो उस पर फॉर्म नंबर 22 के जरिए एतराज करो। और फार्म नंबर 23? फॉर्म नंबर 23 नाम, वल्दियत, पते या वार्ड नंबर दुरुस्त करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात नाम गलत लिखा जाता है, शनाख्ती कार्ड में नाम या वल्दियत गलत हो जाती है या वार्ड नंबर कोई दूसरा लिखा जाता है। इस किस्म की तमाम गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फॉर्म नंबर 23 है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, मेरी बेटियां कितनी समझदार हैं। अच्छा सर जी, आप ये बताएं कि अगर घर बैठे अपना वोट नंबर, हल्का और वार्ड वगैरह चेक करना हो तो क्या करें? आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। सीधी सी बात है, अपने मोबाइल पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8300 पर मैसेज सेंड करें। उसी वक्त जवाबी मैसेज में आपके वोट की मुकम्मल तफसील आ जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि शनाख्ती कार्ड का नंबर वक्फा डाले बगैर लिखना है। तालियां! अच्छा चाचा जी, ये बताइए कि वोट शनाख्ती कार्ड पर लिखे हुए पते पर बनता है या आर्जी पते पर? ओए होए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। भी जिस पर मर्जी बनवा लो, चाहे मुस्तकिल पते पर या आर्जी पते पर, दोनों पर बन जाता है। तरीका ये है, पहली मर्तबा वोट हमेशा मुस्तकिल पते पर बनता है, फिर अगर आप चाहो तो अपना वोट आर्जी पते पर भी मुंतकिल करवा सकते हैं।
تو بیٹیوں میرا خیال ہے باقی کی تقریر اب آپ خود ہی کر لیں. آج کے بعد یہاں کی عورتوں کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے اور میری الیکشن کمپین کرنے کے ساتھ ساتھ میری پولنگ ایجنٹ بھی آپ ہی نے بننا ہے. بالکل بنیں گی چاچا جی. بلکہ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بطور چیئرمین امیدوار ہوں گی. انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ ضرور لڑو الیکشن. میری ماؤں، بہنوں، سہیلیوں، آپ نے ہماری تمام باتیں سنی. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام باتیں یاد رکھیں گی. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک ہم عورتیں اپنے آپ کو سیاسی طور پر متحرک اور مضبوط نہیں کرتی، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتی اور ملک بھی عورتوں کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. آئیں عہد کریں کہ ہم نے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے، ووٹ کو ضائع نہیں کرنا، اپنے شناختی کارڈ بنوانے ہیں. اگر شناختی کارڈ کی تاریخ ختم ہو جائے تو فوراً نیا شناختی کارڈ بنوانا ہے اور تمام عورتوں نے ووٹ ڈالنے ہیں.